Sawa, leo tunataka tujifunze namna ya kuonyesha hofu. Ati uyu munsi tugira twige uburyo bwo kwerekana ko ufise ubwoba canke se kubwira umuntu yuko ufise ubwoba. Rero hari uburyo bwinshi kubwira umuntu yuko ufise ubwoba. Ubwo buryo rero nibwo tugira tugire gute, nibwo tugira turabe. Ishure ni ryarindi Ezema Academy twigisha buri munsi gatahura ndetse tukiteza imbere. Ninaogopa, ndafise ubwoba. Jambo ninaogopa ni kuvuga ndafise ubwoba. Nina hofu, ninahisi hofu. Kuvuga niyumvamwo canke se niyumva afise ubwoba. Ninahisi, kuhisi no kuyumvamo ikintu. Pana kumva n'amatwi amna. Nimejawa na hofu, nuzuye ubwoba. Moyo wangu unadunda kwa hofu. Umutima wanje urasimbagurika kubera ubwoba. Naogopa sana, ndafise ubwoba bwishi. Hii inanitia hofu. Iki ni kuvuga iki kirantinyisha. Ninapatwa na hofu, ndafatwa n'ubwoba. Ninakufa kwa hofu, ndafa kubera ubwoba. Ikindi naco turaba, ninajawa na wasiwasi na hofu. Ndafise amaganya canke se ndafise amakenga. Ndafise amaganya, amakenga, gushidikanya hamwe n'ubwoba. Ayo n'amajambo amwe dushobora gukoresha kwerekana ko dufise ubwoba. Jambo icumi uvuga nina hofu ya kushindwa. Ndafise ubwoba bwo gutsindwa. Nk'uko wakoze umutihani muri Ezema Academy ukabutize ukabutaravye video nk'iyi cyane babwira mukora ikibazo unakuna hofu ya kushindwa, ucugira ubwoba bwo kwava kugira gute unanigwa. Nina hofu ya giza. Giza ni umwijima. Ndafise ubwoba bw'umwijima. Nina hofu ya kufa. Ndatinya gupfa canke se ndafise ubwoba bwo gupfa. Naogopa giza, ndatinya umwijima. Naogopa wanyama wakali, ndatinya ibikoko bikaze. Hii ni ya kutisha. Iki kirateye ubwoba. Ninatetemeka kwa hofu. Ndiko ndatetemeka canke se ndiko ndatengurwa, ndiko ndanjugumira kubera ubwoba. Kutetemeka no kujugumira kubera ubwoba. Hofu imenikumba. Kuvuga hofu imenikumba, ubwoba bwaranyugarije canke se ubwoba bwanyuzuye. Nimekumbwa na hofu, ni kuvuga ko nuzuye ubwoba. 18 nimeingiwa na hofu, nilinjiwe n'ubwoba. Na kuvuga ninjiwe n'ubwoba. Nina hofu ya kugundulika. Nk'ubu wanobeye ukabona mwakoze ikibazo gisa n'ibindi mugenzi wawe, arashobora kuvuga mimi nina hofu ya kugundulika. Ndafise ubwoba ko hava bagira gute bamvumbura canke se bakumvumbura, sinzi kuri kuno bivuga. Ndabizi uko nyene uhinyura, bampinyura. Hii hali inanitia hofu. Uko kuntu jewe mbona birantera ubwoba canke se uko kuntu birantera ubwoba. Inateseka kwa hofu. Kuvuga ninateseka, kuteseka ni nko guhangayika canke se kubabara cane. Sobanura uko nanditse ndacumukitse, ni kuvuga ndacumukitse kubera ubwoba canke se sigenda bivuga nuko nyene nateseka. Umuntu yatesetse takona gukoresha ngaho nyene gihangaza canke se mu Kinyarwanda canke se mu Kirundi bose akoresha iryo jambo kenshi. Hofu imenifanya nisiweze kuzungumza. Ubwoba bwatumye canke se bwambujije kuvuga, canke se bwatumye ntashobora kuvuga. Nina hofu ya ugeni. Ndafise ubwoba bw'abanyamahanga. Hii imenitia wasiwasi na hofu. Iki
iki kirantwengeye, kuntwengera sinzi ukuntu abantu bivuga, amaganya n'ubwoba. Nina wasiwasi na hofu juu ya kesho. Ndafise amaganya y'ubwoba n'ibijanye n'ejo. Ayo yose n'amajambo umuntu ashobora gukoresha kwerekana ko afise ubwoba. Naogopa kushindwa, ndafise ubwoba bwo gutsindwa. Naogopa kutoeleweka, ndafise ubwoba bwo kudatahurika. Nguko umuntu atoshobora ntahura. Ninajisikia hofu moyoni, ndiyumva afise ubwoba mu mutima. Sijui kwa nini lakini nina hofu, sinzi igituma ariko ndafise ubwoba. Ninaogopa kuwa peke yangu, ndafise ubwoba bwo kuguma ndi jenyene. Sawa, reka dusubire guhura mu yindi video ikurikira. Karibwe mwandika ibibazo byanyu muri groupe y'ibibazo kugira ngo tumenye ko turiko turiga. Unumye simenya ko watahuye aho sisi tutatahuye. Murakoze.